Bonjour les EB4. On va continuer aujourd'hui chapitre 1 des plantes communes au Liban. Activité 3, distinction entre plantes sauvages et plantes cultivées dans votre livre page 98. اليوم رح نميز بين plantes sauvages النباتات البرية والplantes cultivées اللي هن النباتات المزروعة. Hier, امبارح حكينا عن البلانت distinction des plantes selon leur taille. صنفنا النباتات بحسب طولهم en arbres de grande taille, arbustes de moyenne taille et plantes herbacées ou herbes اللي هن de petite taille. Aujourd'hui, on va distinguer entre plantes sauvages et plantes cultivées. Page 98. Quelle est la différence entre plantes sauvages et plantes cultivées? Les plantes cultivées sont les plantes que l'homme cultive et soigne pour assurer sa nourriture ou bien pour orner ses jardins. النباتات المزروعة plantes cultivées هن اللي الإنسان بيزرعهم وبيعتني فيهم ليأمن pour assurer sa nourriture ليأمن غذائه ou bien pour orner ses jardins أو ليزين الحدائق pour orner ses jardins يعني تزيين الحدائق. البلانت كولتيفي مثل شو عنا النباتات اللي بيزرعها الإنسان وبيعتني فيها بيسقيها بيفلحها. عنا البنانية الموز البومية التفاح تومات البندورة الأوبرجين الكوسة الليتو هودي البلي القمح الميس الذرة. فإذن هودي ce sont des plantes cultivées par l'homme يعني هن نباتات بيزرعهم الإنسان وبيعتني فيهم. Les plantes sauvages sont les plantes qui poussent dans la nature sans être soignées par l'homme, sans l'intervention de l'homme. يعني مش الإنسان بيزرعهم لا poussent et vivent dans la nature بيطلعوا لحالهم بالطبيعة الإنسان ما بيعتني فيهم وبياخدوا مية من السول بياخدوا المي اللي بحاجة لهم من التراب ou bien de la pluie أو من مية الشتاء. Donc l'homme ne soigne pas les plantes sauvages. الإنسان ما بيعتني بالنباتات البرية اللي بسميهم plantes sauvages qui poussent dans la nature sans être soignées par l'homme. بيطلعوا لحالهم بالطبيعة من دون ما الإنسان يعتني فيهم. Donc à étudier que les plantes cultivées sont les plantes soignées par l'homme, alors que les plantes sauvages sont les plantes qui poussent et vivent dans la nature sans être soignées par l'homme. فإذن البلانت cultivées النباتات الزراعية اللي بيعتني فيهم الإنسان soignées par l'homme بينما البلانت sauvages النباتات البرية بيطلعوا لحالهم بالطبيعة وما بيعتني فيهم الإنسان.